Hi guys, maayong buntag sa inyong tanan. Sayo pa sa buntag no pagmata nato maglalog na taaning atong manok kay mamagyud ni atong panginabuhi dira sa bukid, magbuhi og manok. Bahalag ginagmay kay bago pa man ta nagsugod aning manok pagbuhi. Buhi-buhi aning manok. Gamay pa lang ni akong mga manok diri, gagmay pa kay bago pa man ni. So mao ni mga lods. Mao man atong panginabuhi diri sa bukid. Magbuhi tag manok para kung naatay bisita, naatay kuan dayon, naatay mapunit ba, naatay maihaw. Kay kung dili ka magbuhi kung naa kay bisita, magkapuliki kag pangita, magpalit ka nya perti pag mahala ang kilo sa manok diri. Maong mas maayo gyud kung naatay binuhi kay kung naay mo bisita sa ato mga pamilya, mga barkada, mga kauban, kung naadayon tayo mapunit, natay masudan, o kung kita pod nga nagbuhi, kung kuanta ba maganahan ta mo kagusto nato mo kaon og manok mo magsabaw, naadayon tayo mapunit. So mas maayo gyud na natay mabuhi, natay atimanan kaysa kung mangawat ta di na maayo.